Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Shaporkars block roads demanding proper water supply, demand action against officials for ignoring them. Margao police finally managed to nab the infamous silencer Chor gang. They were nabbed in an action while trying to steal a silencer from a vehicle. Goa gets dry weather, lower than normal temperatures. Haze, light fog likely in the morning at isolated places on 11th, 12th, 13th and 14th. Now the news in detail. Shaporkars want to know why they should pay water bills when the only thing that comes out of the taps is air. They demanded action against the officials who ignore people instead of listening to their problems. Locals blocked the road demanding proper water supply. Shapora village, which falls in Sholim constituency, falls on the coast. Locals say that they have been struggling for proper water for the last 20 years. Elected representatives are taking people for granted and the PWD officials are not taking care of their problems, locals grumble. On Wednesday, locals lost their cool and blocked the roads with buckets, mugs, etc. Listen. आमकां आतां कितलींच वर्सां जालें उदकाचो इतलो डिफिकल्टी आमकां तो प्रेशरूच सोडिना उदीकूच सोडिना आनी आमी टेल एंडाक पडल्या कारणान हे शापोरा वागातर अंचल टेल एंड आमकां उदीकूच पावना एक तर आमकां हे उदक सोडिना आनी एक लेस सांगता कितें की आमचे कडेन उदीक ना म्हणून एक लेस आमकां ऑफलोडचें सांगता रिजन बाकीचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सी उदीक येता जाल्यार शिवोलेच कॉन्स्टिट्युन्सी स्पेशली शापोराकूच उदीक कित्याक ना जे पळय हे जेई बसल्या पळय हांकां कांयच खबर ना कशें उदीक सप्लाय जाता आनी खंयसून जाता ती नेमी टाकी बांदली ते हांकां खबर ना ती खंयसून सप्लाय जावपाची आसा ती हे वाल सोडटा अजुनूय हेंचे कडेन स्कील आहा ते स्कील हेंचे कडेन मानय ना हांगा पळय सुपरवायझर घातले हांगा पळय वाल ऑपरेटर घातले हे 20-25 वर्सां हांगूच करता हांगा जॉइन जाता हांगा रिटायर जाता आनी वयता तांकां पयलीं चेंज करचें तांकां हो प्रकाश आहा पळय हो प्रकाशाचो मिसलिडींग करता लोकांक ताका पयलो ट्रान्सफर करचो सांगलो आनी हांव बरो म्हणजे स्कील हांगा वकर घालचो कारण वागातर कायसूच्या लोकांक फोर्स केला आयज रस्तो ब्लॉक करपाक आयज कायसूच्या वागातरच्या लोकांनी सरकाराक 100 रिप्रेझेंटेटिव्ह केली PWDन प्रोटेस्ट केलो तरी उदक येवंक ना त्या खातीर आयज ऑप्शन ना आमचे कडेन आयज रोड ब्लॉक केला आनी जर उदक येयना ते करतना आमी हांगाच बसतली सरकारा कडेन आमकां पळय बिलां फ्री म्हणून सांगल्या कितें वाऱ्याची बिलां फ्री करपाची पडटा उदक जाय सरकाराक. The affected women from Shapora lashed out at the PWD minister. Goa has seen the Ladli Lakshmi. Now listen to the Kadak Lakshmi. PWD मिनिस्टराक हांगले कांयच पडलेले ना तेका तर उदीक येता वो ना ह्या गोंयांत तेका कांयच खबर ना इतले आमी मोर्चा केले इतले आमी तांकां सांगले तर एक दीस तेणी आमकां एक इंजिनियर धाडून हांगा बाबा उदीक येता वो ना एक दीस काय खबर एक दीस कोसा धाडूंक ना एक इंजिनियर येवन हांगा पळयना फकत वचून त्या मेजार बसतात आनी कितें करता तें आमकां कांयच खबर ना फोन केल्यार फोन घेयना उदीक येयलें जाल्यार उदीक येयना कांयच करिना एका तनय आनी तो ह्यो तिवरेकर दोगूय आमकां हांगाले कार आमकां दोगांयकू हांगा दोगूय नाका एक्सपिरियन्स कोणाक Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Shapora. After a year of long struggle and with some good fortune, the Margao police finally managed to nab the infamous silencer Chor gang. This gang is from Bangalore and only steals silencers from vehicle. They were nabbed by the police while trying to steal a silencer from a vehicle in Navalim. एक वर्ष जालें जे इको गाडी ज्यो आसात ह्या गाडयेचे सायलेन्सर चोरपाची जी एक टीम आसली ह्या टिमीक आज मडगांव पुलिसांनी धरले कडेन आसा ही जी टीम आसा ह्या टिमीन जी सायलेन्सर इको गाडयेची चोरताली ही टीम जी आसा ही बेंगलोरची टीम आसा आनी आज 3 जाणांक राती नावेली हांगा एक कॉम्प्लेक्सांक एक गाडी चोरताले आनी त्या कॉम्प्लेक्सांक जी LIBची जी टीम आसा ह्या टिमीक भितर शुभानी शेख वासीम शेख तशेंच जो ASI जो दुर्गेश पावसकर आणि PSI विराज पवार तसेच PI दत्तेंद्र नायक हेज्या अध्यक्षेखाली ह्या LIBची जी टीम आसा
शुभम शेख आणि वसीम शेख म्हूण तेणें ह्या टोळयेक धरले कडेन आसा. ही 1 वर्स जालें ही जी सायलन्सर चोरपाची जी टीम आसा ही मडगांवची पुलिसेक तेणी नाकशिवड करून सोडले कडेन आसा. कितलीशेच दीस जाले जी कितलीश्यो टिमी तयार केल्यो की ह्या सायलन्सर चोर त्या एक्युजांक धरपाक. पूण काल खंय तरी 1 वर्सा काल खंय तरी मडगांव पुलिसेक यश मेळ्ळे कडेन आसा. हे जे बेंगलोरचे 3 जाण स्वता गाडी घेवन मडगांव नावेली तुगेले चिचोण्या तशेंच बाणावले कोलवा सायडीच्यान सुद्दां हेणी खुबश्यो चोरी केले कडेन आसात. ह्यो चोऱ्यो फक्त आसात त्यो ह्या सायलन्सराच्यो. आनी राती नावेली हांगा एक कॉम्प्लेक्सांक चोरी करता आसतना जेन्ना LIBची टीम थंय पावली त्या टायमार अशें जालें की तांकां LIB टिमीची नजरे अशें पडले की एक जॉग लावन गाडी वयर सरतशी दिश्ट पडली. ती वसीम शेख हेगे नजरे दिश्ट पडले. तेणी शुभानी शेख म्हूण ताका LIB सांगलें की मातशें राव कित तरी आपल्या सस्पेक्ट दिश्ट पडले कडेन आसा. हे रावले कडेन तांकां हे चोर जे आसात हे बेंगलोरचे चोर सापडले. आनी आज खरेंच मडगांव पुलिसेक आनी LIB टिमीक आमी खरेंच तांकां मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ह्या जे सायलन्सर चोरतात तितूंत एक कसली तरी एक भितर मॅग्नेटीक एक आयटम आसा आनी हो आयटम खूब म्हारग आसा. ह्या सायलन्सराक जवळ जवळ 80,000 पडटात. आनी ह्या 80,000 भितर एक सायलन्सरा भितर जवळ जवळ 60,000चे ते मॅग्नेमियम युरेनियम एक प्रॉडक्ट येता तो तितूंत आसा. म्हणटर एक आज खंय तरी मडगांव ह्या सरावंडींग जे एरिया आसा ह्या लोकांक आज खंय तरी बऱ्या पडले कडेन आसा. कित्याक ह्या चोरांक धरले म्हणून आज तांकां रिमांडूय घेतले कडेन आसा मडगांव पुलिसेन. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Margao Municipal Council has started taking some stringent measures to recover outstanding dues. A 1-month deadline has been given to those who have not taken their trade licenses. The MMC has threatened to seal their establishments if the trade license is not obtained. MMC Chief Officer Agnello Fernandez has warned businessmen to pay the outstanding dues or else they would start to seal their shops. 20th November is the last date to apply for trade license. Later, MMC will start sealing shops from 1st December onwards. मार्गांव म्युनिसिपल काउन्सिल ही रिकवरी मोहीम चालू आसली आनी आमी आमचे स्टाफाक टीम करून सगळे आखे ऑल ओवर द ज्युरिडिक्शन ऑफ द मार्गांव म्युनिसिपल काउन्सिल तांकां धाडले आनी दे हॅव डन द डोर टू डोर सर्वे आनी कोणाचे तेमी दे हॅव गॉट द डिटेल्स आनी वी हॅव रिक्वेस्टेड द पब्लीक whoever has not taken any trade license, those who are running without any permission, let them apply. आनी तांकां आमगे डेडलायन दिल्ली 31st of October. जायते लोकांनी अप्लाय केला. स्क्रुटनी चालू आसा. जे लोकांनी अप्लाय केला ना ताका आतां आमी फ्रॉम 1 म्हयन्याचो आनी पासून टायम दिलो आसा फॉर स्क्रुटनी इन बिटवीन इफ दे वॉन्ट कोणाकूच जाय दे वॉन्ट टू इंटरेस्टेड टू अप्लाय दे हॅव टू अप्लाय. अदरवायज फ्रॉम 1st of December आमची सिलिंग प्रोसेस चालू जातलो. This is a public notice I am giving to entire business establishment which are running without the trade licenses. तुम्ही तुमची किती जबाबदारी आसा ती तुम्ही पाळल्यात. तुमचे किती रिकवरी किती ड्यूज किती आहे ते म्युनिसिपालिटीक फारीक करात. आता डिसेंबरासून आमी ही सिलिंग प्रोसेस चालू करतले. ऑन द स्पॉट मागीर तूं आमकडे रिक्वेस्ट करूंक येना काय. स्टील आय एम गिविंग यू मोर देन 1 month टाइम टू अप्लाय. 30th November पासून तुम्ही अप्लाय कराय. फ्रॉम 1st of December आमची सिलिंग प्रोसेस चालू जातली. ही सिलिंग प्रोसेस ऑलरेडी म्हापसा आनी दुसऱ्या शारांनी चालू केल्या. पूण आमचे भितर रिलेशन आसा मार्गांव म्युनिसिपालिटीचे आनी आमचे भितर ते नाते म्हाका तोडपा नाका. ताका लागून आय एम वन्स अगेन रिक्वेस्टिंग ऑल द पब्लीक whoever has not paid, whoever not taken any trade license, please apply for the trade license and go ahead. Otherwise, I will be constrained to take some serious action. Sandeep Toyakar, Fugwa 365 from Margao. The issue of Bambolim Gadas has remained unsolved. The owners want their Gadas to be made ready before the code of conduct. Today, they met and had a heated discussion with Santa Cruz MLA Tony Fernandez. Tony assured them that their work would be done as promised by the Chief Minister, and if they do not believe him, they were free to protest. Months have passed since the Gadas near GMC at Bambolim were demolished by the collector after a High Court order. The affected Gadekas had met local MLA Tony Fernandez and Francis Silvera, and then they later met the Chief Minister on the issue
and were told that the PWD had drawn a proper plan for the Gadas. On 22nd October, they had again protested opposite the MLA's residence. Now, on Wednesday, they have threatened if they do not get work order for the Gadas, they will take a call on Monday. Watch the heated arguments between Tony and the Gadekas. तेम येता म्हणून आयकला थिंगा तेमान जेन्ना उतर दिलें न्हू कितें तें काम जाताच आनी जातलेंच तें आनी घाला 19 डिसेंबर देखून तुमकां ऑक्युपंसी बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट ते मेवतलेच थिंगा आनी दीस एश्युरन्स इज ऑलरेडी गिवन बाय द आनी तें जालें काम केलें दीस इज ऑलरेडी डन जरी तर जावंक नासलें जाल्यार दुसरे भाशेन जालें फायनान्शियल हें जावंक नासलें बीड जावंक नासलें काय जाल्यार ते खुशी नासलें कितले प्रोजेक्ट येयलेले आहा कितले फावंडेशन स्टोन घालून बंद पडलेले आहा कितले आहा सांगू तुमकां काय वय आमचो हज जावंक जावो काय आमी उगीच बसया फावंडेशन राव म्हाका एक सांग आतां टेंडर दिलो चोगलें दिलें हेजे पयले खूब टेंडर दिलेले प्रोजेक्टांक आनी टेंडर आजून कंप्लीट जावंक ना फाल्यां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार आय वील नॉट एबल टू क्वेश्चन एनीथींग टू MLA नॉट टू CM आनी ते बाबूस जे ऑफिसान बोल्ल्या ते म्हणटले आमकोणे कांयच ना मागीर कोणाक दवरपाचें एक पावटी बिफोर ऑफ कंडक्ट कामां कितें जालीं न्हू तेज्यान इलेक्शना दिसा देखून काम करपाक देर इज नो हें ते जावपाचेंच ना आनी एक कडेन एश्युरन्स दिला ते तुमचें काम जातलें म्हटल्यार जातलें तें तूं कांय तें नकळल्यार आतां आयकोन घे एक पावटी आतलें काम बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट कितें काम एप्रूव जालें ऑन द इलेक्शन डे इटसेल्फ वी कॅन वर्क एंड गेट इट डन Okay, I will not sit on Monday. You give me the work order which is done for that work. If that work order is there, I आतां will not तुमी sit. जरी तर म्हाजेर विश्वास ना अरे, तुमी विश्वास वचून कितें? बसतलो अरे, हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता सामकें न्हू. लिसन टू तुमी जर विश्वास ना इतल्या फाटल्याक लागून मरून करून हांव सिल्वेरी बराबर दोगूय वचोन आमी हेजे कमिटीर बसून तेज्या फुड्यान बसून तेज्या फुड्यान म्हयनो काडलो आनी म्हयनो काडून निमाणें एसेंब्लीन उतर घेतलें एसेंब्लीक उतर घेवन दुसरे दिसा CMान आमकां हे आपोवन आयले सगल्यांक आपयले आनी थिंगाच फायनल केलें काम कॉमेस जायना जाल्यार आमी मंडे वी वील टेक अ कॉल सामकें काय ना तो जरी तर आमकां गव्हर्मेंट सांगता वर्क ऑर्डर कित्याक दिना काम अरे आमी एफेक्टेड पर्सन तुमकां पयलीं फुटपाथ करूंक जाय आमचें पयलें काम स्टार्ट करा मरे आनी मागीर फुटपाथीक घाला सो वाय दे आर नॉट डुईंग दॅट ना तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराच्या फुड्यान वचून विचारूंक हांव एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराच्या फुडें 1 तारीख गेलो हांव आनी प्रसाद गेलो प्रसाद सांगलें आपूण तुमकां उतर दिता की म्हाज्या उतराचेर विश्वास दवरा 10 तारीख काम कॉमेत वर्क ऑर्डर म्हणटा हय आतां काल हांव मेवलो देक वचोन काम कॉमेत जालें म्हणटा सेम ताणें म्हणलां तेच भाशेन ही दोगांय मेवले दिसता न्ही उलयलें एकामेका कडेन सेम म्हाका हीन सांगलां तें म्हणलें काम कॉमेत जालें अरे काम कॉमेत जालें जाल्यार हांव आतां वयता तेच्या फुड्यान आनी आमकां वर्क ऑर्डर जाय जाल्यार आमी मंडे बसना सिंपल एक्स फॅक्टो अप्रुवल तुमी दितले मागीर जाल्यार इट वोंट वर्क न्हू एक फावट कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार वी डोंट टू मागीर कोणाच्या हाडल्यान धांवा तुमीच सांगा म्हाका वर्क ऑर्डर मेवल्यार आमी मातशें शांत रावतले की बाबा हें काम जातलें ना मेळना जाल्यार मंडे बसतलें William Rodrigues for Goa 365 from Panjim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. The highest maximum temperature of 33.6 degrees Celsius was recorded at Mormugaon, while the lowest minimum temperature of 21.5 degrees Celsius was recorded at Panchi. Weather is very likely to be dry over the district on 10th November. Light rain, thunder showers very likely at isolated places over the district on 11th November, and haze, light fog is very likely in the morning at isolated places on 10th, 11th, 12th, 13th and 14th. तो as on today 10th of November जो मिनिमम टेम्परेचर आज पणजी के ऊपर रिपोर्ट किया गया दैट वाज 21.5 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री इट इज़ लेसर देन द नॉर्मल वैल्यू और मर्मगांव के ऊपर भी जो मिनिमम टेम्परेचर रिपोर्ट किया गया दैट वाज 22 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल वैल्यू। तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रहने का जो सिचुएशन है दैट विल कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स मोर। Even on 11th of November we can expect the minimum temperature to be slightly lesser than the normal value, and then onwards from 12th से minimum temperature rise होना शुरू हो जाएगा. There is probability that it could be rising even up to 1 to 2 degree Celsius after 11th of November. और आज के दिन का जो significant weather systems है उसके बारे में डिस्कस करें तो there is a well marked low pressure area over central parts of South Bay of Bengal, and ये सिस्टम जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई इनटू अ डिप्रेशन और उसका मूवमेंट भी होगा वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्थ
तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट के अराउंड में उसका क्रॉसिंग होगा बिटवीन कारेकेड एंड श्रीहरिकोटा नियर अराउंड कोडल्लूर के आसपास में उसका मूवमेंट और क्रॉसिंग होने के चांसेस हैं। और IMD के न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स दिखा रहे हैं कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वंस दिस सिस्टम क्रॉसेस ओवर स्टिल अ वेरी वीक फॉर्म ऑफ इट मे कम एज ए रेमनेंट ओवर साउथ ईस्ट अरेबियन सी। तो जैसे ये सिस्टम का मूवमेंट होगा देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द विंड पैटर्न्स ओवर गोवा आल्सो मे चेंज। तो उसके साथ 11th ऑफ नवंबर से देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ओवर गोवा। There could be increased clouding, like if now the sky conditions are clear, there is clear sky conditions that may change from around late hours of 11th. There is possibility of some more clouds to form, or by around 12th rainfall activity light to moderate thunder showers गोवा के ऊपर possible है। From 12th onwards the activity is compared to slightly increase compared to that on 11th of November। थंडरस्टॉर्म के साथ रेनफॉल के चांसेस हैं। तो जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, whenever there is thunderstorms are there around the area, please avoid taking shelter under tall trees or structures, or please avoid working in open areas or fields as that may invite lightning hazard and it could be a threat to life and safety। तो इसलिए please follow the nowcast that IMD is issuing whenever there is any thunderstorm cloud identified in the satellite or radar observations within or near Goa। IMD अपना नाउकास्ट वार्निंग इशू करता है जिसमें से ये पता चलता है कि अभी क्लाउड्स कौन सी जगह के ऊपर है और कहाँ जाने के प्रोबेबिलिटीज है, और उसके ऊपर वी कैन टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। So once again the thunderstorm or rainfall activity may start from around 11th of November and there are thunderstorm warnings from 12th of November। With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.qua365.tv. Follow us on Facebook Qua365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel Qua365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhone, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Qua365.